Kami minta untuk Ibu Regina Stefanikam untuk boleh membuka di dalam doa. Oke, mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini Tuhan, untuk kami bisa berkumpul bersama-sama, kami keluarga-keluarga, para orang tua Tuhan, hari ini hadir Tuhan, karena kami ingin mau belajar sesuatu Tuhan, kami berdoa Bapak biar Roh Kudus Tuhan, biar Engkau yang berbicara di dalam hati kami, untuk Engkau yang juga mengarahkan kami Tuhan, sewaktu kami mendengarkan seminar ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu, sehingga kami boleh membawa ini Tuhan di dalam keluarga kami dan membangun Tuhan nilai-nilai Engkau Tuhan di dalam keluarga kami, sehingga kami bisa membimbing Tuhan dan membawa anak-anak kami untuk mereka lebih lagi takut akan Engkau Tuhan, untuk mereka juga mempunyai karakter di dalam Engkau Tuhan, untuk mereka juga berkembang Tuhan di dalam setiap area kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Bapa, saat ini kami mau mendengarkan dan kami mau perhatikan biar Engkau yang berbicara Tuhan, biar kami mendapatkan Tuhan pesan Engkau Tuhan dan boleh kami praktekkan nanti Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di acara Parent Seminar hari ini. Oke, hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Dorcas Liho dari GFI Singapura ya, Growing Families International. Nah, Ibu Dorcas ini adalah representatif Asia Pasifik GFI ya, GFI yang ada di Asia Pasifik. Nah, beliau beliau sudah bergelut di parenting dan juga udah bergelut di membantu setiap trainers, membantu juga setiap orang tua, memperlengkapi setiap orang tua itu sejak tahun 1997. Jadi kalau Bapak Ibu hitung-hitung jadi sekitar ada, is that right, 1997 since that time? Yes. Ya, jadi hampir 30 tahun ya atau 28 tahun yang lalu ya. Jadi cukup banyak pasti kita bisa belajar sesuatu dari Ibu Dorcas hari ini. Dan beliau juga adalah trainer dan juga key trainer for VCBC Parenting Program dan Sunday School Program. Ya, jadi juga membuat kurikulum khusus untuk Sunday School ya. Jadi anak-anak Sunday School. Nah, Bapak Ibu, hari ini sebenarnya kami akan melakukan 2 aktivitas. Yang pertama saat ini kita akan mengikuti hari ini ya, di mana Bapak Ibu bersama mengikuti hari ini di pagi ini untuk kita belajar mengenai Smart Parents, Wise Kids, Parenting in a Digital Universe. Nah, nanti malam, kita akan mengadakan reuni. Jadi GFI ini adalah ya lembaga yang melakukan atau melaksanakan Growing Kids God's Way, Parenting the Middle Years, Reaching the Hearts of Your Teens. Saya mau lihat Bapak Ibu siapa yang sudah ikut Growing Kids God's Way. Dorcas, you can stand up maybe, you can see. Wow, big clap for you. Oke, Parenting the Middle Years. Ya, Reaching the Heart of Your Teens. Oke. Nanti malam Bapak Ibu yang sudah join kelas-kelas parenting yang tadi saya sebutkan, nanti malam kita mau reunian ya. Untuk kita belajar lebih banyak lagi dari Ibu Dorcas yang sebenarnya memimpin GFI yang di Asia Pasifik. Jadi Bapak Ibu pendaftarannya ada di grup masing-masing, jadi Bapak Ibu bisa mendaftar. Ya kalau perlu linknya nanti bisa minta ke saya ya. Oke, mungkin saya nggak mau berlama-lama, saya mau mempersilakan. Oh sebentar, satu lagi Miss Monik ada pengumuman tambahan. Sebelum kita mulai nanti Miss Monik akan mempersilakan Ibu Dorcas dan Ibu Sinta ya untuk menerjemahkan. Monik aja. Oke, saya tadi ada yang terlewat Bapak dan Ibu dari tim multimedia, boleh minta tolong ditunjukkan tuh slide-nya.
Ya, Bapak dan Ibu silakan untuk di screen captured untuk Slido. Nanti kalau ada pertanyaan ketika mendengarkan penjelasan dari Mrs. Dorcas dan juga Ibu Sinta, silakan di keep dulu ya Bapak dan Ibu atau bisa langsung dituliskan di link Slido ini supaya nanti akan diterima oleh tim internal kami untuk nanti akan dijawab ketika question and answer session. Terima kasih dari saya. Silakan. Dengan demikian mari kita sambut bersama-sama Ibu Dorcas Lee dan juga Ibu Sinta Budiman. Thank you so much. Good morning to everyone. Selamat pagi Bapak Ibu semua. And thank you for coming on time. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Just for a show of hand, how many of you are parents of children that are still in preschool? Ya, berapa banyak Bapak Ibu yang anaknya masih ada di preschool? Also some, yeah? Okay. Some of them. Yeah. I was in charge of my church Sunday school, and the church in the church back in Singapore is 10,000 members. So we have quite a big Sunday school. Oke. Ibu Dorcas bertanggung jawab pada program sekolah minggu di gereja yang jemaatnya 10.000. And the age group that I was in charge of was the 2 to 4 years old. Dan dia pegang program untuk yang umur 2 sampai 4 tahun. Every Sunday, just for 2 to 4 years old, I have 300 of them. Wow. Ya, setiap minggunya bisa ada 300 anak-anak usia 2 sampai 4 tahun. 102 years old, 103 years old, 104 years old. Wah, 100 yang umur 2, 100 yang umur 3, 100 yang umur 4. So I will be talking a bit later on to share about digital for the preschoolers as well, just a bit. Jadi nanti saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana digital untuk anak-anak usia preschool. So for today's talk, I've actually prepared a lot of slides. Ya, untuk hari ini Bu Dorcas tuh punya banyak sekali slides. I will not be able to cover every slide in detail. Ya, sepertinya nggak akan bisa dibahas semua secara detail. I prepare them more like a highlighting to you. These are the things that you need to go home and ask ChatGPT to help you. Oke, jadi slide-nya ini nanti bisa Bapak Ibu pakai di rumah, ada highlight-nya. Kalau perlu minta bantuan ChatGPT supaya Bapak Ibu bisa belajar lagi. Also be prepared. What I'm going to share with you, you will feel like you're drowning. Dan siap-siap ya, Bapak Ibu hari ini belajar, nanti seolah-olah Bapak Ibu akan tenggelam. Yes, because we are going into the digital AI era, we have no choice. Ya, karena kita masuk pada era digital AI dan kita nggak punya pilihan. Yeah, so it's going to be very rapidly changing everything that we experience and that we were relying on based on our experience as to survive, and then everything is going to change again. Ya, jadi semuanya akan sangat cepat berubah, apa yang kita alami benar-benar perubahannya akan sangat cepat terjadi. So let's start. This is just an overview of what I'm hoping to be able to cover today. Ya, ini overview-nya ya Bapak Ibu, jadi banyak sekali poin-poinnya. But the first thing that I want to highlight to you, digital, handphone, all these are actually just the environment. Handphone, digital, ini semuanya hanya suatu lingkungan, keadaan. It's like TV. Seperti TV. Yeah. TV doesn't change your parenting. TV tidak merubah parenting kita. Technology, phones and all this are just environment. The core basic things that we need to teach our children remain the same. Ya, digital, TV dan lain-lain tidak mengubah parenting kita. Apa yang kita perlukan sebagai parents itu tidak berubah. So the digital, the tech actually affect us more as an end user rather than as parents. Jadi teknologi itu hanya mengubah kita sebagai pengguna,
bukan sebagai orang tua. Right now, you can choose to look at technology as something that that is going to affect your parenting, or you look at the digital, the tech, as a new environment, a new platform that you need to overcome yourself first. Jadi teknologi itu gunakan sebagai platform di mana kita yang perlu berubah terlebih dahulu. So this is from a book by this couple who are the key facilitator in GFI Australia. Ini diambil dari buku yang dipakai oleh fasilitator di GFI Australia. So what they're saying is what I've just told you. It doesn't change your parenting, it just make things have a digital feel. Ya, jadi benar apa yang dikatakan di buku ini tidak mengubah gaya parenting kita, hanya mengubah area atau lingkungan digital kita. Okay, so see, I'm going to fly over. These are slides that you go home and read. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat slide-nya banyak sekali untuk dibaca. See, so I'm giving you kind of like a notes of what I just said, paraphrased. Ya, diberikan juga beberapa notes yang nanti di-highlight sama Ibu Dorcas untuk Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. So just as like dealing with TV, dealing with drugs, dealing with bad companies, these are the challenges that everyone will have to face. Technology is the same. Jadi kita tetap akan menghadapi masalah dengan TV, dengan pergaulan yang buruk, dan hal-hal ini nggak berubah. Ini yang masih tetap sama. The key difference though, tech is different from drug or bad influence. Perbedaannya adalah teknologi itu berbeda dengan drugs atau pengaruh buruk yang lain. Tech is something that we need to go in and engage and learn from it. Teknologi itu adalah sesuatu yang kita tuh perlu masuk, perlu punya pengaruh di situ dan belajar di situ. So how many of you came today with this question like, how do I get my child not be addicted to the handphone? How do I know when I can give my child the handphone? These two questions. How many of you came here with these two questions? Oke, berapa banyak Bapak Ibu yang hadir di sini datang dengan pertanyaan, how can I? How do I get them not addicted? Bagaimana saya membuat anak saya tidak kecanduan dengan handphone? When should I give them the handphone? Kapan sebaiknya saya memberikan handphone buat anak saya? Berapa banyak Bapak Ibu yang punya pertanyaan seperti ini? Okay. Quite a lot. This is actually just one small area of tech that we are dealing with. Ini hanya satu area dari teknologi yang kita hadapi. I think all of you by now you realize it is not a question of should I or should I not give a handphone anymore. That's not even a choice anymore. Jadi sekarang Bapak Ibu mulai menyadari bahwa pertanyaannya bukan apakah saya perlu memberikan atau tidak perlu memberikan handphone buat anak saya. Bukan itu lagi masalahnya. Yeah. I think by now all of you realize if you don't have a handphone, you really cannot function anymore as a person. Oke, sekarang mungkin Bapak Ibu mulai bisa merasakan dan benar-benar merasakan ya benar ya, bahwa kalau Bapak Ibu nggak punya handphone, Bapak Ibu nggak bisa berfungsi lagi. Let me put it another way, like, would you ask yourself, should I or should I not give my workers a computer? Sama seperti pertanyaannya, apakah Bapak Ibu perlu atau tidak perlu menyediakan komputer untuk karyawan Bapak Ibu? It's not a question, they have to have. Ini bukan pertanyaan, tapi mereka memang harus memiliki itu. Same with your children, should you or should you not give them a handphone? It's the same right now. Sama seperti dengan anak kita, apakah mereka perlu atau tidak perlu punya handphone? Pertanyaan yang sama. Alright, so let's accept this as a reality. That's a first step that I want to achieve in this morning's talk. Jadi mari kita sama-samakan persepsi kita bahwa ini adalah kenyataannya. In the same way as you give the computer to your staff, you also know that you need to teach them how to use the computer. Sama seperti waktu kita memberikan komputer pada karyawan kita perlu mengajarkan mereka bagaimana menggunakan komputer tersebut. So your key focus as a parent is to prepare, equip, empower your children how to use the phone as a work, not just for fun. Jadi
kita juga perlu mengajarkan anak-anak kita bagaimana menggunakan komputer sebagai sesuatu yang berguna, bukan hanya sekedar untuk bermain atau sesuatu yang menyenangkan saja. Now in Singapore, for me, I have not have to need to visit the bank for the last 5 years. Buat saya di Singapura, dalam 5 tahun terakhir saya udah nggak perlu lagi datang ke bank. Everything that I need to do for a banking transaction now is done either by my phone or on the computer. Apapun yang saya perlu lakukan untuk urusan perbankan, saya bisa gunakan dengan handphone ataupun komputer. 10 years ago already, I've been using online banking transactions. 10 tahun yang lalu saya sudah menggunakan online banking. Last 5 years, I've using only my phone to do all my banking transaction. 5 tahun terakhir saya hanya menggunakan handphone untuk menggunakan melaksanakan transaksi And banking. that include using my phone for all my online business, my website, and my company's bank transactions. Termasuk untuk bisnisnya, untuk websitenya, untuk transaksi bisnis beliau. So the first thing I want to introduce to you is this organization called DQ Institute. Jadi ada organisasi yang bernama DQ Institute. DQ stand for Digital Quotient. DQ itu kepanjangan dari Digital Quotient, kecerdasan digital. Just as like you have IQ, and then the EQ, now we're talking about DQ. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar IQ, Intelligent Quotient, EQ, Emotional Quotient, dan sekarang ada DQ, Digital Quotient. Same category. So this is where you're going to start drowning because I'm going to tell you now, if you say you want to teach your children how to use the phone, what are the things that we need to teach? Ya, jadi 3 tadi hal itu kurang lebih kriterianya sama ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, Bu Dorcas bilang bahwa sebelum anak-anak kita punya handphone, mereka harus tahu bagaimana menggunakan itu. The next few slides I'm going to show you is extracted from this report that this institution did in 2019. Ya, jadi yang akan dibagikan sebentar itu diambil dari institusi ini dari 2019. This DQ Institute is set up as a government, a global government institution, and their main aim is to help protect, equip every child to be ready for the digital era. Ini adalah institusi pemerintah yang tujuannya adalah memperlengkapi anak-anak menghadapi dunia digital. So you see the word there, digital literacy, skills, and readiness. Ya, jadi tagline-nya adalah digital literacy, keterampilan dan kesiapan digital. Alright, so starting with first thing, every time when there's a big technology revolution, one of the first things that hit us is the question of human worth come under scrutiny. Setiap kali terjadi revolusi industri selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. So in the first industrial revolution, machine took over human labor, human muscle. Di revolusi pertama, mesin mengambil alih keterampilan atau kemampuan manusia. So everybody starts switching from just physical skill so that they don't compete with machine. We switch to focus on using the brains. Jadi untuk mengubah supaya manusia bisa tidak bersaing dengan mesin, akhirnya manusia menggunakan otaknya. Second industrial revolution was the arrival of computers. Revolusi industri yang kedua adalah masuknya komputer. Computer then became able to calculate faster, right? Think faster than human. Komputer bisa menghitung dan berpikir lebih cepat dari manusia. Every time, then human worth start coming question again. Akhirnya human worth, WORTH. keberadaan manusia, keberhargaan manusia mulai dipertanyakan. Right? So then we move to the soft skills that machines don't have. So we move to the third one called the EQ era. Oke, akhirnya kita mulai memikirkan tentang EQ, sesuatu yang mesin nggak punya, soft skill. Yes. Unfortunately, right now, most of our school curriculum is still very stuck
in the second evolution and the third, where we're still trying to get children to memorize, to do mechanical repetitive things, we are still quite stuck in that era. Sayangnya masih banyak sekolah yang saat ini fokusnya hanya pada IQ, ya, mengulang-ulang, ya, fokusnya hanya pada bagaimana akademik saja. The problem is we still need that. We still need our children to be able to memorize the multiplication table, memorize all the general information. We still need that. Memang kita masih membutuhkan anak-anak kita menghafal tabel perkalian, fakta-fakta, kita tetap membutuhkan itu. Because we cannot build higher skills without the basic information and data. Karena kita nggak bisa mencapai ilmu yang lebih tinggi kalau kita nggak punya datanya, nggak punya faktanya. So you have machine revolution, computer revolution, and the emotional revolution. Now, where we are is the AI era. Jadi kita punya revolusi mesin, revolusi komputer, sekarang AI revolution. I'm sure all of you are right now also thinking that question. AI is beginning to think faster than me. The chat GPT can create a whole thesis and write better than me. Ya, sekarang kita bisa merasakan ya bahwa AI atau ChatGPT bisa membuat tesis lebih cepat dari saya. So how do I compete? Is AI going to take over my job? Jadi gimana kita bisa bersaing? Apakah AI akan mengambil alih pekerjaan kita? That is just we as the adult, we are already struggling with this question. Kita sebagai orang dewasa aja udah mulai struggle, sudah mulai bertanya pertanyaan ini. So now as a parent, how am I going to prepare my children for the next 5 years, next 10 years? Jadi sebagai orang tua, bagaimana kita mempersiapkan anak kita untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Okay, so now you see the shift. We are required to now begin to focus on this instead of just asking, should they have the handphone or not? Oke, jadi kita sekarang mulai harus bisa melihat perubahannya daripada kita cuma mikirin perlu atau enggak sih ngasih handphone. So this is what we're talking about. We're talking about bionic brains. It is really happening. Ini tentang otak bionik dan ini benar-benar terjadi. We're talking about putting chip into human already. Ya, orang sudah mulai menaruh chips ya di dalam manusia. I remember when I was growing up, there was a TV program of scientific where they actually have called Bionic Man. Saya ingat dulu ada di TV, ada yang namanya Bionic Man. How many of you have heard of this show called Bionic Man? Siapa yang pernah dengar? Iya, ketahuan eranya ya. So sorry I make you admit your age. Ya, harus Bapak Ibu mengakui usianya katanya. My daughter was just telling me, Mommy, I cannot imagine how do you live in a world without Wi-Fi? Anak Bu Dorcas katanya bilang, Mami saya nggak bisa bayangin gimana kamu bisa hidup di zaman yang nggak ada Wi-Fi. So we're talking about this, right? The key thing, how do I differentiate myself from the AI? How do I make myself be superior over the AI? Bagaimana saya bisa membuat perbedaan dan membuat diri saya lebih daripada AI? So just briefly, this is another big topic that you have to go home and ask ChatGPT to help you. Ini juga topik yang Bapak Ibu bisa pulang nanti tanya ChatGPT untuk membantu Bapak Ibu lebih mengerti. The masters, to have mastery over technology, the key difference is human beings are the only one who will decide not to do the logical thing, but to decide to do something that's beyond just logic. Okay, sorry. That we realize to be different from machines. Oke, kita perlu menyadari bahwa untuk menjadi berbeda dari mesin, Machine can only give you logical conclusions. mesin hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan logika. Human beings usually don't make decisions just purely on logic. Kalau manusia tidak hanya menyelesaikan masalah secara logika saja. Because there's always a moral reason, a value, a principle that will make us make decision that is not logical. Karena ada value, ada prinsip yang kita punya yang gak selalu bisa diselesaikan dengan logik. In the Bible, there's this principle called the gleaning, G-L-E-A-N. Gleaning means to pick up the ants, the small pieces. Gleaning principle. Ya,
di dalam Alkitab ada istilah yang namanya gleaming itu ya. Jadi ngambil sesuatu yang kecil-kecil gitu ya. In the Bible, the gleaning principle is taught to tell landowners, when you do harvesting, don't harvest 100%. Ya, di Alkitab dikatakan bahwa pada pemilik tanah, waktu kalian memanen, jangan ambil semuanya. Always leave behind bits and pieces for the widows, the orphan to come and glean. Ya. Sisakan untuk janda-janda ya atau orang yatim, anak-anak yatim piatu untuk bisa memungutnya. The purpose of this is so that people like the orphans and the widows are still able to work and earn and live a dignified life. Tujuannya adalah supaya janda-janda atau anak-anak yatim piatu bisa mengumpulkan dan bisa memiliki harga diri untuk hidup. The other option is to be efficient, harvest 100%, take from there and donate to them. Cara yang lain adalah panen semuanya 100%, ambil sebagian, donasikan pada mereka. That is inferior in God's eyes. Itu sesuatu yang sangat baik di mata Tuhan. Then they are just sitting there waiting for donation. It kills the human spirit. Itu tadi cara yang kedua, itu cara yang tidak baik ya. Itu membuat manusia itu jadi malas. Rather than that, the God told us that we live a bit so as to give them the dignity of work. Ya, jadi cara yang terbaik adalah tinggalkan sebagian buat mereka supaya mereka bisa kerja dan mereka punya harga diri. In microeconomics, you always max your return. Dalam mikroekonomi, kita seringkali ingin memaksimalkan penghasilan kita. That means you are supposed to harvest 100%. Itu artinya kita perlu memanen 100% atau semuanya. That's the difference between a machine and a human. Ini perbedaan antara mesin dengan manusia. Many times a human will make choices that are not logical. Seringkali manusia akan mengambil keputusan yang tidak berdasarkan hanya pada logik. But the decisions are morally correct. Tapi keputusannya adalah secara moral benar. And in principle is superior to the logic. Jadi ini sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar logika. So here we just now highlight to you, in the first two industrial revolution, we came about with IQ, we came about with EQ. Jadi dalam dua revolusi industri, yang pertama ada IQ, ada EQ. So here today we're going to talk about what's DQ. Sekarang kita akan bicara tentang DQ. Right? It's a full set of competencies. They are all together 8 core skills. Ini tentang kompetensi, ada satu set tentang kompetensi. And these skills are not just built on logic but also built on moral ethics. Dan keterampilan ini tidak hanya berdasarkan pada logik, tapi juga kepada moral. And the aim is to equip every human to be able to use technology to enhance our life. Tujuannya untuk memperlengkapi setiap manusia untuk bisa memperluas kehidupan kita. This is a quotation, and I like the way she says it. We are not here to compete against the machine. Ini ada kutipan yang mengatakan bahwa kita tidak bersaing dengan mesin. Whatever a machine does is only good if it can enhance the human life. Keberadaan mesin itu hanya untuk memperluas kehidupan manusia. We do not run faster than a horse, we ride a horse. Kita nggak lari lebih cepat dari kuda, tapi kita menunggangi kuda tersebut. So I will share with you later on in the slide the link for you to visit this website. And this is what you can find out. This video will give you a brief summary of what DQ Institute hope to achieve. Nanti akan ada video yang Bapak Ibu bisa saksikan untuk bisa mengerti apa sih yang DQ ini ingin capai. The digital world is an exciting place of dreams, creativity, and connections. But it is also a place that can bring stress, sorrow, and destruction. Information and identities can be stolen. Trolls harass people for no reason. Violence and pornography are common. Could we stop
pause for a while. Sorry? And Di pause dulu sebentar. let me reset the slideshow. Playback. Give me a minute. Yeah, slideshow. Slideshow playback. Hey, sir. Why doesn't it go full screen? I want it to be in full screen. But playback. Yeah, here, found the button. Sorry, could we try that again? Dicoba lagi. Yeah? Here we go. Let's see if it go full screen. Yes. The digital world Volume. is an exciting place of dreams, Suaranya creativity, boleh and dikerasin. connections. But it is also a place that can bring stress, sorrow, and destruction. Information and identities can be stolen. Trolls harass people for no reason. Violence and pornography are common, and bullying and shaming can be so cruel and cause great harm. Kids today grow up looking more at screens than faces. This constant attention to technology is leading to reduced social skills and a lack of empathy. Technology has minimized our most core human value, the golden rule, to treat others as you would like them to treat you. So what is the solution? DQ, or Digital Intelligence Quotient, is the collection of social, emotional, and cognitive abilities that enable individuals to deal with the challenges and demands of digital life. DQ starts with 8 core digital citizenship skills: digital citizen identity, screen time management, cyberbullying management, cybersecurity management, digital empathy, digital footprint management, critical thinking, privacy management. Beyond knowledge, these abilities must be rooted in human values of integrity, respect, empathy, and prudence. So how do we guide a child to acquire these skills and values to be empowered users of technology? DQ World is an online and mobile learning platform to empower children ages 9 to 12 to self-learn their DQ, to become future-ready, smart, and responsible digital citizens through fun and educational lessons. Our comprehensive research-backed platform follows the story of characters through a series of missions that includes animated videos, chats, comics, interactive slides, games, sticker making, and quizzes designed just for children to help strengthen their DQ. As they complete each mission, children will earn points and level up to earn DQ badges, cards, and virtual coins. Upon completion of all the missions, children will receive a DQ score based on the 8 core digital citizenship skills. Parents can then receive a DQ report showing their child's DQ score, comparisons to national and global averages, areas of strengths and weaknesses, and recommendations to help parents better mediate their child's digital usage. Teachers can also receive a DQ school report that shows their overall student body's DQ and help identify children at risk to enable effective intervention. At its heart, DQ World is based on values and skills which equip a child for life, so that even as the technology changes, their ability to manage digital media and navigate life online endures. DQ World gives kids the foundation to thrive online, to have power over technology, to use it safely and confidently, and to have respect for themselves and others as digital citizens. DQ World believes in a healthy and secure digital education ecosystem, but nurturing the next generation takes a village. We work together with an alliance of parents, schools, NGOs, universities, corporates, governments, and international organizations. Through school visits, exhibits, and an online platform, we attempt to reach out to all kids, whether through the digital world or in person. Empower every child with DQ. Start now at dqworld.net. I don't work for them. Saya nggak bekerja untuk DQ. I just stumbled upon them about 10 years ago, and I found that, oh, this is wonderful. How many of you are seeing or first time hearing about DQ Institute? Ya, udah ngerti semua. Yeah, this is the best kept secret. Everywhere I go, most of the parents have not heard about this. So will give you a link later on
so that you can log in as a parent to this website. Jadi nanti akan di-share untuk supaya Bapak Ibu bisa login ke website ini. If you just log in DQ Institute, you can, but you'll be lost because it's such a big website. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar masuk login, Bapak Ibu akan tersesat karena ini websitenya luas sekali. So the link that I'm going to give you later on is the parent platform. Nanti link yang akan dibagi itu benar-benar hanya platform atau untuk parent. Okay. Now, one of the reasons why we are here today is because most of us are finding a lot of stressful things online. Kebanyakan kita hadir di sini karena kita bingung ya, karena banyak sekali konten-konten online. And also with technology, it changes so fast. Dan karena teknologi berkembang sangat cepat. So on my slide, you see the huge, biggest grill, that is technology, and the speed is changing, is very fast. Jadi semua slide-slide saya itu memperlihatkan betapa cepatnya teknologi itu bergerak. Then schools, training, education institute will pick up and try to train whatever new things that come out. Sekolah akan berusaha untuk melatih, mentrain apapun yang baru supaya kita bisa mengerti. Usually it's a few steps slower and usually it's not as fast. That's why it's a smaller grill. Jadi ini hanya sesuatu yang kecil, roda yang kecil, nggak secepat yang seharusnya. Only when training institutes start happening, then the authorities, government institute are able to implement policies to help plug out the loopholes, the danger. Kalau trainingnya itu dilakukan berkelanjutan, pemerintah baru bisa melihat kekurangannya sehingga bisa menutup kekurangan dari bahaya tersebut. So government policies is always reactive and way slower. Kebijaksanaan pemerintah itu selalu reaktif dan biasanya terlambat. And that's why you end up having things like cyberbullying, online gaming, addiction, and so on. Itulah kenapa terjadi yang namanya cyberbullying, ya, online gaming, dan lain-lain. So that's why today, this is the one that I'm going to show you. These are the 8 core skills. Ini adalah 8 keterampilan inti. So I'm moving your question from should I give a handphone to now I have to help equip my child, these 8 core skills. Jadi saya akan berusaha merubah pertanyaan Bapak Ibu dari apakah saya harus memberikan handphone kepada saya harus memelatih keterampilan ini. You notice the should give handphone or not is actually only 1 out of the 8. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan apakah saya harus memberikan handphone atau enggak itu hanya salah satu keterampilan dari 8 yang ada. So let's look at the blue color ones is about developing the self. Kita lihat satu-satu, sekarang kita lihat yang warna biru, ini membangun identitas diri. The first thing that we need to teach and empower children is their own identity, a healthy online and offline identity. Hal pertama yang kita perlu ajarkan pada anak-anak adalah identitas yang sehat, baik secara online maupun secara offline. And there is always a disparity. You see what is online on the Instagram, their world look perfect, but in reality, usually that's not the case. Biasanya akan ada perbedaan ya, kalau mereka di online, di Instagram, mereka sepertinya baik-baik saja, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. And you've seen children who are very friendly with each other online, but when they actually meet face to face, they are very awkward. They don't know what to do. Ya, seringkali anak-anak kita di online bisa sangat ramah ya, tapi waktu ketemu person to person, mereka awkward, mereka kaku, nggak tahu apa yang harus dilakukan. So the guiding principle is respecting yourself. Jadi arahannya adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai dan menghormati diri sendiri. See what is it building? It's building values. Apa yang sedang dibangun? Nilai, value. Okay, second blue is respecting the time, respecting the environment. Yang berikutnya, yang kedua adalah menghargai waktu, menghargai lingkungan. So this is the area that a lot of us are very concerned and wondering how to approach. Ini adalah area yang kita benar-benar sangat perhatikan dan kita pengen anak-anak kita menguasai itu. Then come the pink area, which is security. Yang ketiga yang warna pink adalah tentang keamanan. So how do we help them about cyberbullying? What do we do?
Bagaimana kita mengajarkan mereka tentang cyberbullying ya, bully secara cyber dan bagaimana kita mengatasi itu. Guiding principle is to respect life. Prinsip yang kita bisa ajarkan adalah untuk menghargai kehidupan. Next, also security, then we talk about creating strong password, about the data protection. Berikutnya tentang keamanan adalah bagaimana kita mengajarkan menciptakan password ya. So we talk about protecting from bully, we also must teach them how to build security. Jadi kita mengajarkan mereka bagaimana melindungi diri dari bullying dan kita juga mengajarkan mereka membangun keamanan. So you notice that one, we're talking about respecting life, and then this one, we're talking about, talking about respecting life, and then we are talking about respecting property. Jadi kita mengajarkan bagaimana seorang anak menghormati kehidupan, juga menghormati kepemilikan. Then we come to the orange ones, which is taking care, focusing on other people. Yang oranye berikutnya adalah bagaimana kita peduli, memperhatikan orang lain. So the blue one is self, pink one is about property, orange one is about others. Jadi yang biru adalah tentang diri sendiri, yang pink adalah tentang properti, yang oranye adalah tentang orang lain. So here we're teaching things like being empathetic. Kita mengajarkan sesuatu tentang empati. Yeah. And then the second orange one is about your digital footprint. Oranye yang kedua itu tentang jejak digital. Recognize that everything you post online is going to remain there for all eternity. Kita perlu ajarkan pada anak-anak bahwa apapun yang kita upload di sosial media akan ada di sana selamanya. But I delete already. I permanently delete it from my account. Tapi aku udah hapus, Mami, udah dihapus, benar-benar dihapus dari akun saya. I'm so sorry. In the digital world, everything that you create, even though you delete it, the footprint still remains. Sorry, apapun yang kamu sudah upload di sosial media, walaupun kamu sudah delete, jejaknya tetap akan ada. And these are some of the things that your kids will learn. Dan ini hal-hal yang anak-anak kita perlu tahu. Some of us also don't know about this, right? Mungkin kita juga nggak tahu tentang hal ini ya. Right? And then the green ones is about stewardship. Yang hijau adalah tentang penata layanan, stewardship. Respect for knowledge. Menghargai pengetahuan. So recognizing what is true, what is a lie, Jadi anak-anak bisa membedakan mana yang benar, mana yang bohong. what is good and what is harmful. Mana yang benar, mana yang berbahaya. I'm sure some of you might have read the news recently about this young teenage boy in US who has been talking to ChatGPT over a few months, and finally, through the guidance of ChatGPT, he committed suicide. Oke, mungkin beberapa Bapak Ibu mengetahui ada anak di Amerika yang dia ngobrol dengan ChatGPT beberapa bulan, lalu akhirnya anak ini bunuh diri. This is a very important, even for people like us. How many of you have ever got scammed before online? Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah mendapatkan scam online? Wow, so clever, don't have. Wah, Bapak Ibu pintar sekali katanya, nggak ada yang pernah kena scam. Ada, some of them. So respect for knowledge. Also, we talk about copyright, whether you should take people's information and put it at yours. This is one of those. Jadi yang hijau ini tentang menghargai pengetahuan dan juga menghormati copyright waktu Ya. kita ngambil materi orang lain. Okay? So you see, straight away I expand your whole horizon about the whole how to prepare and protect your children in the digital world already. Jadi sadarkah Bapak Ibu bahwa sekarang Bapak Ibu sedang ditarik lebih jauh bahwa pengetahuan tentang digital itu banyak sekali yang harus Bapak Ibu pelajari. So even though these are 8 core skills, Walaupun ini 8 keterampilan, unfortunately it's not just 8. ternyata nggak cuma 8 Bapak Ibu. Because at each skill, there are 3 levels.
Karena dalam setiap skill itu diaplikasikan pada 3 level. First, you have to teach your child how to be a user. Pertama, kita ajarkan anak-anak kita bagaimana sebagai pengguna. Then after using, you must teach them how to create content. They will start creating content to upload, right? Jadi mereka berikutnya dilatih untuk menjadi seorang yang membuat konten. Because as a user, you're just consuming the info. You want them to move from just user to begin to create. Jadi kalau waktu mereka sebagai user aja, mereka hanya mengambil materi. Tapi kita mau melatih anak-anak kita nggak cuma sekedar ngambil, tapi mereka bisa menjadi seseorang yang menghasilkan konten. And your children, which are Gen Alpha, they are very fast. Dan anak-anak kita yang tergolong pada generasi alpha, mereka belajar sangat cepat. They go from user to creating to become an influencer, which is a third level within one day. Anak-anak kita bisa belajar dari user, tiba-tiba langsung jadi influencer hanya dalam 1 hari. So, we talk about 8 core skills. Ya, tadi kita bicara tentang 8 keahlian, keterampilan. Each skill has 3 levels that you need to help them equip. Ditambah 3 step yang Bapak Ibu harus latih juga. So 3 times 8 is 24. Jadi tadi 8 dikali 3 sudah 24. So we have 24 competencies. Jadi 24 kompetensi. And each competency we have to teach 3 things. Nah, dari setiap kompetensi yang 24 tadi ditambah lagi ada 3 hal. Right? The first one is the knowledge. Yang pertama adalah pengetahuan. Then the second one is the values that is supposed to guide this knowledge. Yang kedua adalah value yang mendukung pengetahuan tersebut. Right? And then the skills to go about doing that. Yang ketiga adalah keterampilannya. Bagaimana melakukannya? The first 2 are just knowledge, but the third one you need to actually teach them how to apply it. Yang dua pertama adalah tentang knowledge, yang ketiga adalah bagaimana mengaplikasikannya. So 8 times 3, 24. 24 times 3, 72. Jadi berapa kompetensi Bapak Ibu? 8 yang pertama dikali 3 lagi. 72 yang Bapak Ibu perlu ajarkan ke anak-anak. I think perhaps you were like me. When you reach this stage, then you suddenly realize, I don't have this 72 myself. Ya, waktu Bapak Ibu mendengar ini sama seperti saya pertamanya. Saya juga nggak punya 72 kompetensi itu. Okay, so this is the link that I think the school will be sending you, the slides, yeah? Ya, ini nanti link untuk slide-nya nanti dikirimkan oleh sekolah. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Using this link, you'll go straight into DQ Institute, the parents platform. Ya, dari link ini Bapak Ibu bisa langsung masuk ke DQ, langsung ke Parents Platform. If you go into DQ Institute, the homepage, you will be lost. Kalau masuk langsung ke homepage-nya, Bapak Ibu bisa tersesat. And in here, just now you saw the video, you can actually register your child to have an account. I think he has a 6 to 8 weeks program for him to learn through the 8 core skills. Oke, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke DQ tadi, homepage-nya. Lalu bisa mendaftarkan, register untuk bisa masuk ke situ belajar tentang 8 skill tadi. When I first discovered it, I registered myself as a child, a 10-year-old. If you are above certain age, you cannot create a learner account, so you have to pretend that you are 10 years old. Waktu Bu Dorcas menemukan website ini, dia masuk register sebagai usia 10 tahun, karena kalau lebih dari itu nggak bisa masuk. I do that so that I go in as a child and I learn all the lessons so that I know what my child will be going through. Jadi dia masuk untuk mempelajari itu supaya dia tahu bagaimana mengajarkan itu kepada anaknya. And I've been teaching this for like 7 to 8 years. A lot of parents have came back to tell me that it has helped. Saya sudah mengajarkan tentang hal ini 7-8 tahun dan banyak orang tua yang datang bilang sangat menolong. A lot of the teens, we're talking about 12, 13, 14, who were very addicted, after going through, they became more wise in the way they use the phone. Anak-anak usia 12, 13, 14 tahun dari yang awalnya nggak tahu aturan, sekarang sudah jauh lebih bijaksana dalam menggunakan handphone mereka. Now all of you look at me. Nah sekarang Bapak Ibu lihat pada Bu Dorcas. When look at me means I'm going to tell you something very serious. Waktu saya minta Bapak Ibu lihat pada saya berarti saya akan mengatakan sesuatu yang sangat serius. Can you please promise me that you will register as a child and go through first?
Maukah Bapak Ibu mendaftar sebagai anak-anak dan Bapak Ibu belajar duluan? Everybody say yes, Ibu. Semua say yes, ma'am. Because if you don't do the homework yourself, please you do not qualify to train your children. Kalau Bapak Ibu nggak belajar duluan, Bapak Ibu nggak qualify, tidak punya keterampilan untuk mengajarkan anak-anak Bapak Ibu. Alright? So that is just the DQ. That is where you're supposed to be doing a lot of work with your child. Ya, itu tentang DQ yang memang banyak sekali yang harus kita ajarkan buat anak-anak kita. So there's this exciting thing that you can look forward to. Apakah itu sesuatu yang benar-benar menggairahkan Bapak Ibu untuk dilakukan? Everybody say yes, I'm excited, yes. Ayo semuanya bilang yes. Okay, so now I'm going to the adult one, give you an overall quick look at what we talk about digital. What is it? Sekarang saya akan mulai bicara tentang sesuatu yang lebih untuk orang-orang dewasa tentang dunia digital. Because one of the key things for you to be able to lead and guide your child for the digital world, Karena sesuatu yang kita perlu miliki dan mengerti sebelum kita mengarahkan anak-anak kita masuk dunia digital, we as parents must be a model. kita orang tua perlu jadi teladannya, perlu jadi modelnya terlebih dahulu. Are you a good digital user yourself? Apakah kita seorang pengguna digital yang baik? How many of you have sat there for over an hour just going through TikTok video? Berapa banyak dari kita yang hanya duduk terus scrolling TikTok berjam-jam? Have? Very honest. Yes. So if we ourselves is constantly looking at screen, and then next moment you're telling your teens, hey, don't keep looking at your phone. Jadi kalau kita sendiri aja duduk berjam-jam scrolling, lalu kita bilang sama anak kita, nggak handphonean terus. And then when your child confront you, you say, I'm doing work. Anaknya akan bisa bilang, aku lagi kerja. Do you understand? So I'm going to put us in some understanding about what this whole digital thing is about first, just a little bit. Jadi saya mau Bapak Ibu mengerti sebetulnya ada apa dengan dunia digital. So we call this term ICT, Information Communication Technology. Jadi kita menyebutnya sebagai teknologi, informasi, dan komunikasi. Digital world is to give us information, is to help us communicate. Dunia digital memberikan kita informasi untuk bisa berkomunikasi. So the key thing is each time when we engage into the digital world, our aim should not just be entertainment. Jadi waktu kita mendengar tentang teknologi, tujuan kita bukan hanya untuk entertain. It's fun to watch cute videos of babies, cute video of cats. Oke-oke aja ngelihat video tentang bayi yang lucu, kucing yang lucu. Or videos about how to put on makeup. Atau video bagaimana belajar makeup. Have? Yeah, it's okay to do that. But using information, one of the key things is to take information to help us so that we can communicate better, interact better, connect better. Gak ada yang salah dengan tadi melihat hal itu, tapi tujuan informasi adalah supaya kita bisa ngambil dan belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. So it's not just about how much time I spend on screen. Bukan hanya soal waktunya, berapa lama saya habiskan waktu di depan layar. It's what kind of content are you looking at? Tapi apa konten yang kita lihat? I'm sure none of you as bosses would tell your staff, stop using the computer. Pasti nggak ada dari kita yang bilang sama karyawan kita, jangan pakai komputer terus. Of course, if your staff is using office time looking on the screen at fun things, that's a different thing. Ya tentu saja kalau karyawan kita melihat komputer untuk melihat sesuatu yang cuma menyenangkan doang, ya itu berbeda ya. So you understand content. What are they using the screen? What kind of content are they consuming? Jadi perhatikan kontennya. Konten apa yang sedang mereka gunakan. So for children, one of the key things that you must filter is the content that they are looking at. Does it develop their executive functions? Jadi untuk anak-anak yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah apakah konten yang mereka lihat itu membantu memperluas executive functionnya. I touch here because we all humans, all of us
okay, we use this to explain to children about our brains. We make it into something that is simple to understand. Kita perlu mengajarkan anak-anak kita pengertian yang simple untuk bisa dimengerti. All human beings have two brains. Setiap manusia punya dua otak. We're not talking about the left brain and the right brain. Kita nggak lagi bicara otak kiri dan otak kanan. We're talking about the front cortex, which is the thinking, logic. Kita bicara tentang otak yang ada di depan, prefrontal cortex. Ini Yes. tentang thinking atau berpikir. That's brain number one. Ini otak nomor 1. Then we're talking about the deep part embedded in the back, which is the feeling, emotion brain. Dan kita bicara ada satu lagi di belakang, yang kecil ini tentang otak emosi, otak perasaan. That one controls our fight or flight. Nah yang kecil ini yang mengendalikan fight or flight. Waktu kita stres, respon kita bisa lari. I'm sure most Atau of you have ever experienced that times when you become overwhelmed, stressed, that the emotions are making the decisions. Ya. Waktu kita tertekan, kita menghadapi masalah, biasanya emosi itu yang membuat kita mengambil keputusan. What we want to train is the front cortex, the executive function, the thinking brain. Yang kita mau latih pada anak-anak kita adalah prefrontal cortex, the eksekutif, fungsi eksekutif otak yang berpikir. So that when there's time of stress or very strong emotion, the thinking brain can still come in and take charge. Jadi waktu terjadi sesuatu masalah, sesuatu yang misalnya mengganggu dia, otak berpikirnya masih bisa bekerja. This is one of the dimension that is critically needed for us to be able to, so that they will stand when the day of evil come. Nah ini satu dimensi yang kita juga mau anak-anak kita mengerti bahwa mereka bisa tetap berdiri waktu mereka diperhadapkan pada hal-hal yang buruk. What does the executive function must have for it to be able to take charge? Apa yang otak prefrontal cortex ini harus punya, harus miliki supaya dia bisa ambil alih, ambil pegang kendali? Lifestyle, habits, Gaya hidup, kebiasaan, but more important, principles and values. tapi yang lebih penting adalah prinsip-prinsip dan nilai. What make the marathon runner still go and keep running even though his body is telling him to stop? Apa yang membuat seorang pelari maraton bisa tetap berlari walaupun badannya mengatakan dia untuk berhenti? Because the thinking brain has been set to tell him, you can do it. It's another 1 kilometer. You can do it. Karena otak berpikirnya sudah disetel, sudah di-set untuk melakukan. Kamu bisa melakukannya, hanya sedikit lagi kamu pasti bisa melakukannya. So what is the principle? Because you wanted to prove to yourself that you can do it. Prinsipnya adalah sesuatu yang kita set bahwa kita buktikan pada diri sendiri bahwa saya bisa melakukannya. What do the general talk to the soldier before war? Apa yang seorang jenderal katakan kepada anak buahnya sebelum perang? We shall fight not to just win, but we want to fight to protect our loved ones, our family, our children, our wives. Kita akan berperang bukan hanya untuk menang, tapi kita berperang untuk melindungi orang-orang yang kita kasihi. So fight to protect your wife, fight to protect your children. Jadi berperanglah untuk melindungi anak-anak kita, melindungi istri kita. Principle, values, ideology, visions. Prinsip, nilai, ideologi, dan visi. That's how you influence and lead your children. Itu bagaimana kita memimpin dan mempengaruhi anak-anak kita. Why do I have to take exams? Anak kita mungkin bertanya, kenapa aku harus ujian? So that I can do well and go to a better school. Supaya kamu bisa dapat nilai bagus dan bisa sekolah yang lebih bagus. Then what do I do at the better school? Kalau aku udah masuk sekolah yang lebih bagus, terus kenapa? Take some more exams. Ambil ujian lagi. And for what? Lalu buat apa? So that you can get into a good university. Supaya kamu bisa masuk universitas yang bagus. University for what? Universitas buat apa? Take some more exams. Ujian lagi. So that you can get a good degree. Supaya kamu bisa dapat gelar yang baik. Get degree for what?
Dapat degree, dapat gelar buat apa? So they can get a good job. Supaya kamu bisa dapat pekerjaan yang baik. Get good job for what? Dapat pekerjaan yang baik terus buat apa? So that you can earn, get married, have a family. Supaya kamu bisa dapat uang, dapat suami, kerja, Have a punya family. anak. Have a family for what? Punya keluarga buat apa? So they can have children and repeat the process. Supaya kamu punya anak jangan ngulangi lagi siklusnya dari awal. And what do your teens tell you after that? Lalu apa kata anak remaja kita? Let me think about it. Ya, biar aku mikir dulu deh. Do you understand? Bapak Ibu mengerti ya? Daddy, mommy, Dedi, mami, give me a dream worth dying for. berikan aku mimpi yang aku mau mati untuk itu. You, unfortunately, are parents of Gen Alpha. Sayangnya Bapak Ibu adalah orang tua dari generasi Alpha. In the past, children grow up, they just want to be able to do exactly what my daddy, mommy do, and I'm very happy. Di zaman yang dulu, anak-anak kita cuma bisa melakukan apa yang Bapak Ibu harapkan, mereka udah sangat seneng. Gen Alpha, Di Gen Alpha, I want to change the world. saya mau merubah dunia. Have or not, you're talking to your 10-year-old, 11-year-old, they're talking to you about politics. The war in, what was the war that Germany was fighting with? Russia was fighting with. Ya, sekarang anak 10-11 tahun udah bicara tentang perang di Rusia. Do you know that they are very invested in geopolitics? Ya, mereka sangat tertarik dengan geopolitik. When you talk to a Gen Alpha about sexuality, Waktu kita bicara pada Gen Alpha tentang seksualitas, it's not about the birds and the bees, about boyfriend, girlfriend. bukan lagi tentang laki-laki dan perempuan. A Gen Alpha, the first thing when you mention sexuality that comes to your mind is inclusiveness. Untuk Gen Alpha, waktu bicara tentang seksualitas itu tentang inklusivitas. Okay, so sorry, I have got time warning already. So content matters, and the second one is very important is diversity. Jadi yang pertama yang paling penting adalah konten, yang berikutnya adalah perbedaan ya. Because all platform right now has a built-in algorithm to keep feeding you things that you're interested in. Teknologi sekarang punya algoritma yang bisa mengerti apa yang kita sukai. And they're not being evil. Dan itu bukan sesuatu yang jahat. They're being efficient. You're interested in this, let me help you. I give you more information. Ya, ini sesuatu yang membuat mereka efisien. Anda sukanya apa, kita akan memberikan Anda tentang apa yang Anda suka. So the problem is you get stuck into a rabbit hole. Masalahnya adalah kita terjebak pada lubang. So teach them how to see from many perspectives. Jadi kita perlu melihat dari banyak sekali perspektif. Alright? So those are first two things, content, diversity. Jadi yang pertama adalah kontennya, isinya, dan keberagaman. The second thing is the children this day, the real world and the virtual world is the same to them. Buat anak-anak sekarang, dunia yang sekarang dan dunia yang virtual itu buat mereka sama aja. Hey son, what are you doing still online? Nak, ngapain kamu masih online? I'm hanging out with my friends. Aku lagi hangout sama temen. You call this hangout? You talk to computer, they are the computer. This is not called hanging out. Kamu bilang ini hangout, kamu bicara sama komputer, kamu bilang ini hangout. Ini bukan hangout. Hey, I know, I understand, Daddy, Mommy. In your old days, you kampong, you run in the field with your friends. That's called hanging out. For us, in our era, hanging out is online. It's the same. Mami, di zaman Mami ya hangout tuh kayak gitu, lari-lari di kampung. Kalau di sekarang zaman saya, hangout tuh ya kayak gini. Do you understand? To them, the online world is also a real world to them. Ya, jadi Bapak Ibu mengerti bahwa buat anak-anak, online world, dunia online dengan dunia nyata itu buat mereka sama aja. That's why you have no friends. Whole day you're online. Makanya kamu gak punya teman, setiap hari kamu online doang. I have so many friends online. Aku punya teman online banyak sekali. Those are not real friends. Those are just digital people. Itu bukan beneran teman, itu hanya orang digital. Did some of you ever say something like that or think something like this? Ada beberapa Bapak Ibu yang memikirkan atau mengalami hal seperti ini. To you, people online are not real. Buat kita, orang-orang yang di online itu nggak real.
To them, it's real. Tapi buat mereka itu real. Okay, so this is one fundamental difference between us and our children. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar antara kita dengan anak-anak kita. There are many things online that actually builds team cooperation, collaboration, give them a lot of skills. A lot of things online that they do creates and build collaboration skills. Banyak hal-hal online yang akhirnya bisa membuat anak kita itu punya kolaborasi untuk melakukan sesuatu. Okay, and a lot of things are right now when you learn is they put it into a game format. Banyak yang juga dilakukan dalam bentuk game. Okay, and then mHealth is actually called mobile health. Di tentang kesehatan juga ada yang namanya kesehatan secara mobile. Okay, so here. This is some of the guidelines, big, broad guidelines that you can take home today to start first. Ini beberapa hal yang Bapak Ibu bisa ambil sebagai guideline, panduan untuk di rumah ya. It's still good for you to set limit for amount of screen time they have per day. Tetap baik untuk Bapak Ibu punya batasan jumlah jam supaya mereka bisa mengakses handphonenya itu berapa lama. Different age group set different limits, please. Untuk setiap usia, terapkan jam yang berbeda ya. Second one is avoid displacements, means don't use digital as your babysitter. Jangan gunakan digital sebagai babysitter. Jangan gantikan keberadaan kita dengan digital And things. teach them about ethics, online ethics. Ajarin mereka juga tentang etika online. I used to have to manage a group of teens. Saya biasa punya grup anak-anak remaja. Saturday meeting, at what time or place, please indicate whether you're coming. Jadi kita janjiannya lewat handphone. Coba kasih tahu kamu hari ini datang atau enggak. Not coming, not coming, not coming. Ya, enggak datang, enggak datang, enggak datang. Then I will reply to each of them. I call it PM, personal message. I PM them. Are you saying, so sorry, Auntie Dorcas, I cannot make it this Saturday. Please forgive me. Is that what you mean? Jadi Bu Dorcas Japri mereka yang tadi jawabnya cuma enggak datang, enggak datang, enggak datang. Di Japri bilang, Auntie Dorcas maaf hari ini saya enggak bisa datang. Apakah itu maksudmu? Yes. Yes katanya anaknya. Then can you please copy what I've just text and send it back into the group chat? Oke, kalau kayak gitu, kamu copy yang tadi saya sudah kirim ke kamu dan kirim ke grup. We need to teach them how to talk Kita perlu mengajarkan mereka bagaimana berbicara dengan baik. in full sentences. Dengan kalimat yang lengkap. Then engage using digital together as a family. Jadi gunakan digital itu sebagai sesuatu yang bersama di dalam keluarga. Play games with them. Main game bersama dengan mereka. Of course, you'll always lose. Tentu saja kita seringnya kalah ya main game sama anak-anak. Okay. And then do creative things together online. Lakukan hal-hal yang kreatif bersama secara online. And also you also want to define certain time at certain activity, all handphones down. Juga ciptakan hal-hal di mana kita bisa melakukan aktivitas tanpa handphone. For example, during family meal time, all handphones put aside. Misalnya di dalam makan bersama keluarga nggak ada handphone. I promise you, the one who struggle will not be your teens. Saya pastikan yang struggle pasti bukan anak-anak. Each time their phone ping, the father will. Begitu teleponnya bunyi, ting, bapaknya udah mulai lihat-lihat. Okay, and then we ourselves, remember our own screen habits. Juga kalau for the mothers, Yeah, father, mother. father, mothers, be careful. Papa, mama hati-hati dengan waktu-waktu kita melihat handphone, screen time Okay. kita. I make it on time. We're supposed to have a break. 20 minutes break, is it? 15 minutes break. Oh, still, Yeah? still a break. Yeah, let's take a break now. Yeah. 15 minutes. They have very nice snacks. Iya. Thank you so much Mrs. Dorcas. Oke, Bapak Ibu sekalian, Anda semua memiliki waktu break time sekitar 15 menit.